गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी लोग? गुड मॉर्निंग सुदेश। Good morning, everyone. Whatever doubts you guys are having, please do ask. We'll start the streaming in 2 minutes. कितने ट्रेड हुए ग्रुप में? जो शेयर किया था उतना ही, एक ही? ओनली वन ट्रेड? गुड मॉर्निंग नितेश।
सो एग्जैक्ट 5 1 6 1 से रिजेक्शन लेके कंटिन्यूटी में मूवमेंट डेवलपमेंट हुई थी, अगर यहाँ पे नोटिस कर रहे हो तो दिस वाज द प्लॉटिंग व्हाट वी हैड फॉर यस्टरडे एंड आज सुबह का भी देख लो, दिखाई देता हूँ। 7:57 IST, सिंगल कैंडल क्लोजर SW1 फॉर्मेशन के साथ ब्रेक एंड कंटिन्यू LG पॉइंट था, तो एग्जैक्टली वी हैड सेट देम टू टेक होम 150% अगर एग्जिट करना है तो 8:26 and 8:30. This was the candle. If you notice, the candle movement and the rejection point is exactly the same. ये और ये. Good morning, Shrikant. So let's start with the analysis, guys. Starting with 1H, what are the first major things that we have to look for in the current movement plan? वो है वॉल्यूम, राइट। कल के दिन के हिसाब से फर्स्ट है वॉल्यूम फॉर्मेशन यहाँ पे 1 आवर मीन्स न्यूयॉर्क PM सेशन के हिसाब से इन दिस करंट कैंडल पे फॉर्म हुई थी। जैसे करंट कैंडल पे यहाँ पे हाई वॉल्यूम फॉर्म हुआ था, द फर्स्ट एक्शन प्लान इज बिलो 80% क्लोजर, रिवर्सल प्लान ऑफ एक्शन। विथ रिवर्सल प्लान ऑफ एक्शन मार्केट एक आइसबर्ग जोन में जाके सस्टेन हुई थी। विद दैट कंटिन्यूएशन पे हर एक इंटैक्ट के साथ मूवमेंट डेवलप हुआ है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर डायरेक्टली जाता है, आई विल नॉट इंटरेस्टेड। लेट द मार्केट टेक a rejection from this point, come down slow and steadily, right? Make all the small traders sit towards the long at each and every given point. Daily time frame का जो intact है zone, right? जो कि इस point of action पे जहाँ पे 5171 का जो allocation point है, उस allocation point तक आके टच करके उधर से मूवमेंट देगा तो I'll be interested to hold the trades in swing. I'll not be interested to look for ID trades from that point. At this current scenario, market एक rejection दिखा रहा है, but not with a right volume nor with a right liquidity. No doubt, market rejection intact point से ही लेके नीचे आई है। Even then, एक चीज हमेशा याद करना, जब भी एक कॉन्फिडेंट मूवमेंट आता है ना, उससे पहले एक फोमो कैंडल क्रिएट करेगा विद 150 पिप्स प्लस। सो उस डायरेक्शन में कभी मत बैठना, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन जो भी सेटअप के साथ फॉर्मेशन पे आएगा उसी के साथ। बट एज पर एशियन सेशन मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे आ रही है, बट लंदन सेशन जो कि 11 o'clock को ओपन होगा उसके हिसाब से वी विल प्लान आउट अ होल्डिंग ट्रेड, राइट। सो विद दैट फॉर्मेशन, व्हाट आर द फर्स्ट थिंग्स दैट यू हैव टू वर्क फॉर? यहाँ पे अलोकेशन पॉइंट अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1 आवर का अलोकेशन है, बट हमको यहाँ पे M2 फॉर्मेशन कैसे मिला? बिकॉज वी डिडंट ट्रेड इन दिस पॉइंट, सो आवर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व विल बी टेकन फ्रॉम दिस सप्लाई मूवमेंट। जब ये सप्लाई मूवमेंट को अलोकेट करेंगे इस पॉइंट ऑफ एक्शन को, यहाँ पे ड्रॉप अलोकेशन, विद द ड्रॉप अलोकेशन कंटिन्यूटी में अगर नोटिस कर रहे हो M2 फॉर्म हुआ है, M2 फॉर्म होके मिनिमली 200% की टारगेट्स कंप्लीट हुई है, right? Keeping in mind, what is the next thing that needs to be taken under the consideration? Partner one, partner two, partner three, POI range break ऊपर के लिए हुआ है, but sustainability with an intact दिखाया है, but even then volume hasn't given a right confirmation to be in the direction. So henceforth at the current scenario हम क्या देखने वाले हैं, वो होगी जो भी मार्केट इंडिकेट करेगा उसके हिसाब से ही ट्रेड प्लान आउट होगी। विल नॉट गो अगेंस्ट इट एवरी सेटअप, वी विल लुक फॉर एन एग्जीक्यूशन, नॉट अगेंस्ट इट। वेडनेसडे है तो फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो एंड स्टडी रहेगी, बट रहेगी 250 पिप्स के रेंज में रहेगा, बट इवन 250 पिप रेंज फॉर एन आईडी ट्रेड इज अ रियली गुड वन, राइट। सो नो हरी ट्रेड्स, इंटैक्ट लेवल्स पे आने दो मार्केट को। हर एक इंटैक्ट लेवल्स पे ट्रेड ऑफ एग्जीक्यूशंस विद राइट रिजेक्शंस पॉइंट को देख के एग्जीक्यूशंस प्लान आउट करेंगे। एनी डाउट्स इन गोल्ड?
गुड मॉर्निंग रमेश। सर निफ्टी कल का मैपिंग जहाँ पे किया था वहां पे ही तो है। डोंट चेंज इट। हर एक अलोकेशन पॉइंट के साथ बने रहो, रीडेवलप करो स्ट्रक्चर को। दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। वीडियोस में तो हमने इन डिटेल नहीं गया। गुड मॉर्निंग रमेश। सर आई लर्न सो मच फ्रॉम द वीडियोस एंड लाइव विथ यू। अपार्ट फ्रॉम दिस, what's the difference in book? We can learn more. Any other advanced techniques? Please explain. एक्सप्लेन तो नहीं करने वाला हूँ, बट टेक्निक्स है। राइट, एग्जैक्ट रिजेक्शन कल के दिन में जो मैप किया था हमने, उसी के साथ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से आज का पॉइंट ऑफ रेंज ये वाला होने वाला है। पॉइंट ऑफ रेंज वन which will be taken under the consideration. One, two, ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग पटेल। कल का लाइव स्ट्रीमिंग देख लो, तुम्हारा जो कमेंट में डाउट था वो क्लियर कर दिया हूँ मैं। ओके, so this will be for you Faiza, follow it up। BTC नो चेंजेस, जैसा है वैसा ही है। 55,000 तक जब तक नहीं आएगा मैं लॉन्ग को देखूंगा नहीं। आईडी ट्रेडर्स ट्रेड कर सकते हो, दैट्स ओके, बट इनफॉर्मली आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर द ट्रेड टुवर्ड्स अ लॉन्ग विदाउट ए थ्रेशोल्ड। हर एक बार अगर नोटिस कर रहे हो थ्रेशोल्ड सिर्फ ऊपर से बन रही है, नीचे से नहीं बन रहा। गुड मॉर्निंग राज, हाउ आर यू? Sir, I asked the question previously. Thanks for the answering that. But sir, you teach previously. I know all that setups, but live में सब एक जैसे लगता है। ये भी सही है। लगता तो एक जैसे ही है, नो डाउट। बट आइडेंटिफाई करना आसान भी है यार। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट।
थोड़ा बड़ा ले लिया क्या सर इसमें? सही तो लिया। मैपिंग करने तक शानदार, उसके बाद आई आंसर। ये तो कोई भी कर सकता है, तो करो ना सर। मैंने मना कब किया? I'm okay if you can do it. उसके लिए आप सिखाओ पहला। Okay, let's read the comments. Sir, can't we look for S2B1, S2B2 formations in BTC? Could we always have to look for threshold? हाँ, see S2B1, S2B2 तब फॉर्मेशन पे देखो जब 1 आवर में त्रिशूल क्रिएट हो चुका है। वो त्रिशूल क्रिएट होने के बाद, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, 1 1 2 3, 1 आवर में ये मिल गया। 15 मिनट्स में किसी भी डायरेक्शन एट दिस करंट स्टेज हमने देखा यहाँ पे डिमांड फॉर्मेशन पे त्रिशूल क्रिएट हुआ है, करेक्ट। 15 मिनट्स में आओ, यहाँ पे इंटैक्ट पॉइंट या एस टू बी वन पॉइंट क्रिएट होते हुए दिखेगा। उस एस टू बी वन पॉइंट से एग्जीक्यूशन देख सकते हो। सिमिलर प्रोक्रेस्टिनेशन के, सॉरी प्रोक्रेस्टिनेशन बोल, राइट, सिमिलर सिमिलर फॉर्मेशन के हिसाब से अगर यहाँ पे नोटिस करोगे ये त्रिशूल है, तो इस पॉइंट में 15 मिनट्स में आऊंगा, जहां पे मेरे को एस टू बी वन सेटअप फॉर्मेशन मिलेगा वहां पे एग्जीक्यूशन। बिकॉज ये तो हमें त्रिशूल का 1 आवर का पॉइंट ऑफ एक्शन से दिखेगा। त्रिशूल होने के बाद यहाँ पे एग्जीक्यूशन फॉर्मेशन पे देख सकते हो, ठीक है। बट 15 मिनट्स के चार्ट खोल के मत बैठ जाना, डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, क्योंकि इतना अकाउंट नेगेटिव में है तो ट्रेड पंच करने में भी डर लगता है सर।
डर को हटाना है तो मेडिटेशन स्टार्ट कर दो बटे, सिंपल। वही तो सर, आइडेंटिफाई हो जाता तभी मैं उल्टा बैठ जाता हूँ। ओके, हो जाएगा। नॉट फाइन सर, तबीयत ठीक नहीं है। एंड लास्ट वीक एक बड़ी गलती हो गई, लिमिट ऑर्डर लगा के एसएल लगाना भूल गया, तो उसमें काफी काफी लॉस हो गया। क्यों? व्हाई डिडंट यू फॉलो द रूल? डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन। कौन बोल रहा है सर? गेट वेल सून राज। ओके। ये कोई एक क्यों ये कौन भी कर सकता है भाई? यार ड्राइंग क्लास नहीं चल रहा। मैं उनको बोलो ड्राइंग क्लास ही चल रहा है। गॉट इट सर, थैंक यू। सर वेयर आर यू फ्रॉम? इंडिया। गुड मॉर्निंग अरसलान, हाउ आर यू? इंडिया वेयर सर? It depends on the mood and the weather. If the weather is good in Mumbai, Mumbai. If the weather is good in Bangalore, Bangalore. If the weather is good in Delhi, Delhi. Got to go. Good day, everyone. Have fun. Have a great day, Patel. Bye. Basically, from Mumbai. Chiran. Seems like your accent, Bangalorean. No, no, Mumbai का room है. So found out the Vestelvershreise Antravatravesha. Grimfe Shivatru. Have a blessed day, sir. I am a mathematical trader, was looking around. Best of luck, sir. Same to you. As you said, mathematical trader, what do you use, Mr. Chirant? I should be saying it to you. Wish you best of luck. खूब तरक्की करो जिंदगी. सर कल 9 PM का कैंडल आपके मैपिंग के अकॉर्डिंग 100% के ऊपर सस्टेन करके क्लोज हुआ, सो अकॉर्डिंग टू द रूल प्राइस को 150 या 200% टच करना चाहिए.
आईएसटी टाइमिंग में बोल रहे हो राज? ये वाला ना, सस्टेन का हुआ है। अगर यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, ब्रेक हुआ, राइट, विद द ब्रेक द नेक्स्ट कैंडल इफ यू नोटिस इमीडिएटली नीचे आ गया 100% के नीचे, राइट। henceforth the mapping wasn't extended over here. अगर ये सिंगल कैंडल रेड आता चलता, उसका नेक्स्ट कैंडल पे ब्रेक थ्रू के साथ कंटिन्यू करता, तभी 150 तक दिखते ना, वरना क्यों? You got my point, Raj? सर 9:45 पीएम के बाद जो फॉल आया है, उसका वॉल्यूम ने पहले ही इंडिकेशन नहीं दिया। पहले ही इंडिकेशन आया था ना। 1 आवर पे आओ, अगर यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, फर्स्ट हाई वॉल्यूम इंडिकेटेड एट दिस पॉइंट इटसेल्फ, राइट। क्यों? उस पॉइंट में अगर यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, सेलिंग प्रेशर, द बॉडी इज वे टू स्मॉल देन द विक। एंड उसके साथ सेकेंड कंफर्मेशन, इंटैक्ट पॉइंट 1, इंटैक्ट पॉइंट 2, इंटैक्ट पॉइंट 3। So it's just about observations, Raj. जितना क्लोजली आप ऑब्जर्व करोगे मार्केट को ना, you will get to know what is the next movement that market is going to do. मार्केट क्या करेगा, आपको पहले ही मार्केट इंडिकेट करता है, किसी भी डायरेक्शन से जाने से, किसी भी डायरेक्शन पे जाने से पहले।
ಸರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಯಾವ್ದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಫ್ ಸಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೈ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಔಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಇದು ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್, ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈ ರೋಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ಝೋನ್ ಮತ್ಲಬ್ ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ರಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಔಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 1 ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಹೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ದು 80% ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ರಿವರ್ಸಲ್ದು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗೇ ನೋಡೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜೊತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. सर मुझे डाउट पूछना है, क्वेश्चन करना से हेजिटेट होता है, सो व्हाट टू डू टू रिमूव दिस हेजिटेशन? डाउट काफी आता है बट हेजिटेशन की वजह से नहीं पूछ पाता। सर माइंड परफेक्शन के पीछे भागता है, एक सवाल करता हूँ, कोई गलती ना हो जैसे। प्लीज पूछिए असलान। हेजिटेशन वहां पे रखो जहां पे आप गलती कर रहे हो। बिजनेस में परफेक्ट भी नहीं हो सकता. Business can be successful only when you have failed. There is no business in this world which is perfect nor successful in a go. So yeah, please do. Guys, wick create karne do. I'm not interested. Let the wick gets created first. Failed in the sense both इसमें मत चले जाना. मान के चलो you have a plan A. Okay, तुमको पहुंचना है एक destination, the top ladder. Steps is same. 1, 2, 3, 4. छोटा सा बता रहा हूँ. आपने फर्स्ट स्टेप लिया, राइट? ग्रेट. सेकेंड स्टेप लिया, ग्रेट. जब सेकेंड स्टेप में कुछ नया ट्राई करने जाओगे तो फर्स्ट स्टेप में आओगे. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फेलियर. ओके, ये भी इधर से फिर से नया ट्राई करने जाओगे, फिर से यहाँ पे आओगे नीचे. दैट्स ऑल्सो ओके. अगेन coming back to the same point, again coming back to the same second ladder, again coming back to the third. यहाँ से फिर से आप आओगे सेकेंड, राइट? यहाँ पे फिर से you will set yourself, you will reach the top. टॉप आने के बाद सस्टेन नहीं होते हो, फिर से नीचे आते हो. जब दूसरी बार चढ़ते हो ना, that's when you sustain at that position. Always. Okay. Money making is easy, but holding and compounding is difficult. Sir, please give an example still having confusions in Kannada.
In UTC today, 18th and 19th. Okay. 18. Right? What do you notice over here? Meeting candle, high wick range, right? Followed with next high volume, 80% ಗೆ ನೀಚೆ 80% ಕೆಳಗಡೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈ ರಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಹೆಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್. ಇದು ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ನ ನೀವು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದರಿರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ರೀಡ್ರಾಪ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಮ್ಯಾಪ್. 150% ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಹೋಯ್ತು. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ದು ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಗ ಹೊಸ ಅಲೋಕೇಶನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಯಾವಾಗ ಇದು ಅಲೋಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವೋ ಈ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಬಂದು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ 100% ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು 1 ಅವರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ 1 ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಇದು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ನೀವು ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಝೋನಿಗೆ ಮಿಸ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ? ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್. ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ರೈಟ್? S2B1 ಸೆಟಪ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ 200% ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ 200% ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಸ್ 150% ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಬಂದು ಈ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್? LG ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. LG ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ M2 ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 100% ಇರುತ್ತೆ. 100% ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ 150 and 200 ಅಷ್ಟೇ. Why so much of doubts? और इवन शॉर्ट ट्रेड सेटअप ही क्रिएट नहीं हुआ है तो शॉर्ट ट्रेड में रह के क्या करूंगा भाई? आज का मेरा एक ही ट्रेड हुआ है लॉन्ग का, 220 पिप्स का मूवमेंट ट्राई करूंगी. ओके, प्लीज डू. We are here to help you out. We will definitely try our best to get the best out of you. So yeah, excuse me. Stream will be there for next 10 minutes. Whatever doubts you guys are having, please do ask.
Sir, please explain the same thing in Tamil. Oh my God. क्या मेरा लैंग्वेज टेस्टिंग ले रहे हो क्या आप लोग? वरो சொல்ல மாட்டேன். ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಬಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. 1 ಅವರ್ ಅಲೈನ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ 80% ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು. ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಡೋಂಟ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್. ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ 80% ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು. ಮೀಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನಾನು ಟುಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ UTC 1 hour. What is 18 and 19 time? Today market is in iceberg zone. Yeah. One high volume ಬಂದಿದ್ದು, that was in this red candle. 200% rejection ತಗೊಂಡಾಗ one high volume form ಆಗಿತ್ತು. 1 second. ನಿನ್ನೆ ಇದು 200% ತನಕ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 80% ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಲೋಸರ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫುಲ್ ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೇನೆ ಇದು ಹಿಂಗ ಆಡ್ತಿರೋದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಬಂದಾಗ್ಲೇನೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತು. ಈ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು 80% ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. 80% ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ರಿವರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಒಂದ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್? ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಟ್ರೇಡು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋ ತನಕ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ TSL ಮತ್ತೆ MTSL. ಇದೆರಡು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಹೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬರೋ ತನಕ. ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದೇ ಇದು. ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಅದು ಆಡ್ ಆನ್ಸ್ ನೋಡೋಕ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆನಾ? Any other doubts anyone are having? Please do ask.
रितेश, वो परसों का स्विंग अभी भी होल्ड कर रहे हो क्या? अगर परसों का स्विंग अभी भी होल्ड कर रहे हो 40% अलोकेशन के साथ, तो स्विंग ट्रेड का टीएसएल डायरेक्टली 5180 पे आके लगते हैं। ठीक है। दिस इज अ न्यू 1 hour कैंडल। लुक फॉर अ प्रिसाइज एग्जीक्यूशन। ऐसे कितना परसेंट पार्शियल बुक किया आपने? अराउंड 30%। बट हमने 60% बोला था ना ग्रुप में। ये फर्स्ट टाइम पे 20 था, सेकेंड टाइम पे 40 था, तो 60% होना चाहिए था। कोई नहीं। सो रिमूव 20 मोर एंड होल्ड 50। ओके। अगर तेरे को वो 20 पे होल्ड करना है तो नेक टू नेक टीएसएल लेके चल 20% का यहाँ तक, एंड रिमेनिंग 50% का 5180। गुड मॉर्निंग विराज, हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम। सर डेमो अकाउंट में 50 से 2500 बन गया, कल रियल अकाउंट में नहीं हो रहा है सर। बिकॉज डेमो अकाउंट में तुमको पता है पैसा गया तो भी कुछ नहीं होगा। तो psychology isn't played here. Psychology is played when your real money gets into the market, right? Sorry, I won't be appreciating you that you made 50 to 2500, because you have to understand, अगर फ्लक्चुएशन के हिसाब से आपको वहां पे डर क्यों नहीं था पता है? क्योंकि वहां पे आपको आपके माइंड में पता था डेमो अकाउंट है, गया तो जाएगा, राइट? तो रियल अकाउंट में वैसे नहीं हो सकता है। रियल अकाउंट में एवरी फ्लक्चुएशन विल क्रिएट अ पैनिक इन योर माइंड। जब वो पैनिक को कंट्रोल करोगे तब जाके द सेम मेथडोलॉजी विल बी अप्लाइड इन द रियल अकाउंट एज वेल। सो जब तक वो पैनिक स्टेट से आप बाहर नहीं निकलोगे तब तक वो नहीं हो पाएगा। तो द सिंपल मेथड to get rid of the panic while executing the trades or in the real account is very simple. Meditate। सिंपल है बट प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग है, पहले ही बता दे रहा हूँ। रीड बुक्स, राइट? ऑब्जर्व द मार्केट्स, राइट? स्टार्ट विथ $1, दैट्स टोटली फाइन, राइट? 60 रुपीज पर डे के हिसाब से लेके चलो, इंडियन करेंसी के हिसाब से। महीने का आपका टारगेट होना चाहिए मैक्स टू मैक्स इज ऑफ 300 ओनली। ओके। तो उस हिसाब से चलोगे तो आपका वो पार्शियल माइंडसेट ऑफ फियर जो है वो हट जाएगा। 300 क्या है? $30 होगा तो 3000 है। 300 इज द लॉस मेकिंग कैपेसिटी इज व्हाट आई एम टॉकिंग।
Okay, Viraj, follow this. Definitely you will make there as well and you will grow. Okay, just you have to build that partial allocation structure to stabilize your mind, nothing else. आप ट्रेड कब लोगे? जब मेरा सेटअप बनेगा। बिना सेटअप का, बिना सेटअप का ट्रेड लिए 4 साल के ऊपर हो गया है। हाँ, हेड ऑन पोजीशन पे मैं बिना सेटअप का भी लेता हूँ, बट फर्स्ट एंट्री विल बी ऑलवेज विद द सेटअप। गुड मॉर्निंग आर्या। कैसा चल रहा है तुम्हारा गोटेड फंडेड अकाउंट? सवेरा का क्या बोल रहे हो इसका? 480 हो गया है सिगरेट। एक हफ्ता हो गया ना। थोड़ा पार्टी कम करो तो पता रहेगा। टिप्सी टिप्सी मूड में जाके खरीदोगे तो फर्क थोड़ी पड़ेगा। साइकोलॉजिकल इशू हो रहा है सर। यूपीएससी ही वर्क कर। साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं सर। यूएसपीएस ही वर्क कर रहा हो। एक सेकंड के लिए शॉक दे दिया है, क्या शॉर्ट फॉर्म था करके। तेरे को पता है ना, यूएसपी को हमारे देश में कहते हैं सपोर्टिव पुलिस स्टाफ ऑफ यूरोपियन नेशंस। बट आई डू नो दैट व्हाट डज इट मीन फॉर। वैसे चिढ़ा रहा था तुझे। हो जाएगा, टेंशन मत। Hello, sir. Can you make a video on iceberg zones? While backtesting, I face difficulties in understanding it. There are zones within zones. Which one to consider? What time frame are you looking at, Irshad?
एक चीज बोलता हूँ आर्या, देख, तो प्रिसिशंस को साइड में रखेगा ना, तो एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्योंकि गलतियों से ही सीखोगे, राइट? जब माइंड का जो सबकॉन्शियस अलोकेशंस है ना, सबकॉन्शियस अलोकेशंस प्रिसिशंस के ऊपर काम नहीं करता है, वो काम करता है सेंसरी के ऊपर। जब सेंसरी आके हिट करेगा सबकॉन्शियस माइंड को, तब जाके वो स्टोर होगा। वो स्टोरी कैपेसिटी तभी डेवलप होगी जब तू प्रिसिशंस या परफेक्शन के पीछे कभी भागेगा नहीं। भागो मत। परफेक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब तुम गलतियों से सीखना स्टार्ट कर लो। ठीक है? Yes, sir. Having patience and just getting through whatever I need to go through. Sir, if current candle forms red candle, consider S to B1 setup. LG create हो चुका है ना sir? LG completion is done. So you know what to do next. This is just the first candle of a new hour. So I'm totally okay. एक ही चीज आ रहा है, हर एक जगह पे एंट्री लेना मत देखना उतना है। वेट करो दिन में। दिन में एक ट्रेड लोगे तो भी तेरे को काम हो जाएगा, एंड योर सबकॉन्शियस माइंड विल गेट एक्टिवेटेड। सर आपको कैसे पता चला मुझे परफेक्शन? सर आपको कैसे पता चला मुझे परफेक्शनिज्म की इश्यूज हो रही है? परफेक्ट एंट्रीज, परफेक्ट एसएल पॉइंट्स, राइट? वो पता चल जाता है द वे यू आर टेक्सटिंग। टेक केयर, बाय बाय। So with this, all the new members and beginners, whichever strategy, whichever rules, whichever concept you guys are following, just make sure to back test it for 6 months, forward test it for 6 months, followed with 1 month of live analysis. Come with a smaller capital, compound it with following proper risk to rewards. While following proper risk to rewards, make sure to remove fear, greed, and FOMO while executing the trades. Right? It's a hard earned money. Don't give your capital to manhandle, nor follow any tips. Learn before you earn. With that, I could love to say only one thing, that is, one good trade is a trade executed with your mindset, your analysis, your execution, your patience to sit in the market and watch while you're in a trade, right? Winnings will give you happiness, losses will give you learnings. Don't repeat the same mistake for more than 3 times. In this business, if you want to sustain, learn from the mistakes, repeat the new mistakes, but don't repeat the older ones. Okay, this is Nitesh signing off. मिलते हैं अगली स्ट्रीम में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।